الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكملوا اليوم في الحلقة الثانية من سلسلة تاع الفورماسيون تاع موتور اسينكرون. اليوم نشوفوا لو شوا دو كوبلاج دو موتور اسينكرون، يعني كيفاش نخيروا لو كوبلاج تاع الموتور اسينكرون غراس ا سيرتان كونديسيون. بون لو موتور اسينكرون عنده دو شوا، سوا كوبلي اون ايطوال، سوا كوبلي اون تريونغل. فوالا عندنا في لابلاكا بورن هادوك راه هذه يسموها اون باريت. عندنا U1 U1 U2 c'est la première bobine, la deuxième bobine V1 V2, la troisième bobine W1 W2. Si la barrette est comme ça, alors en étoile. Si la barrette est verticale, le moteur couplé en triangle. Bon, la tension d'horizon doit correspondre à la tension qui supporte un roulement du moteur. C'est clair, parce que la tension d'horizon ما كاش منها يكون الريزو تاعنا par exemple 230 نروحو لاليمونتو به ان موتور اسينكرون تريفازي par exemple مانيش عارف انايا 400 فولت ولا. لازم تكون doit correspondre à la tension qui supporte un roulement électrique du moteur. لا ريغل تاعنا واش تقول؟ كاينه واحد لا ريغل تقول لك لا بلي بوتي tension inscrite sur la plaque signalétique du moteur correspond à la tension que supporte un roulement. C'est clair. نعاود نقرا لكم لا بلي بوتي طونسيون انسكريت سور لا بلاك سينياليتيك. في لا بلاك سينياليتيك عندنا دو طونسيون ايطوال و طونسيون، عندنا طونسيون ايطوال طونسيون تريونغل. بون في لا طونسيون دو لا بلاك سينياليتيك هذيك الصغيره لا بوتيت طونسيون، هذيك لا بوتيت طونسيون سي كوريسبوندر à la tension que supporte un enroulement تاع لو موتور. اون ايفي دون لو مونتاج تريونغل، دوك في لي زيكزامبل نفهمو اكثر. قال لك دون لو مونتاج تريونغل ان enroulement est câblé entre deux fils de phase. Alors que dans un montage étoile, deux enroulements sont câblés entre deux fils de phase. Bon, si la tension la plus élevée du moteur correspond à la tension de raison, le couplage sera étoile. يعني نروحو نشوفو la tension de raison، بعد نروحو le moteur asynchrone. هذيك la tension le plus élevée إذا كانت correspond à la tension de raison، alors le complément moteur تاعنا en étoile. Ou si l'autre tension, alors le couplage sera triangle. Un exemple, la tension de raison 400 volts, la tension du moteur 400, 660, 400 correspond au triangle, la plus petite correspond au triangle, ou la plus grande correspond aux étoiles. Le couplage c'est triangle, parce que la tension de raison 400, ou la petite tension c'est triangle, bien sûr, alors le couplage devra être اون تريونغل. عندنا واحد الطابلو لهنايا اللي راح يبين لنا شويه لي شوز كلار. عندنا لا بلاك سينياليتيك دو موتور، عندنا تروا زيكزامبل بيان سور. عندنا 127 230 400 فولت، 400 فولت 660. عندنا لا طونسيون دو ريزون 230 و 400 فولت. بون نشوفوا لا بلاك سينياليتيك، عندنا لا طونسيون دو ريزون 230. لا بلاك سينياليتيك سي اون ايطوال، alors en étoile 230 correspond c'est la plus grande tension dans la plaque signalétique 230 correspond aux tensions de raison, alors le couplage c'est en étoile. هاي قاعدة تاعنا لقيناها لهنا. En effet, dans un montage étoile, si la tension la plus élevée du moteur correspond à la tension de raison, le couplage sera étoile. Voilà. نزيدو نجو لهنايا la plaque signalétique 400 volts 230. alors عندنا لهنايا 230 هذيك راهي لا بلي بوتي correspond à la tension de raison, alors le couplage c'est triangle. وعندنا troisième exemple 400 660 c'est impossible parce que ما كان حتى tension من هذولا correspond à la tension de raison. c'est impossible sous tension، يعني عندنا هنايا une sous tension. نروحو deuxième raison، عندنا 400 volts، عندنا هنايا c'est impossible sur tension parce que la tension de raison راهي كبيرة على la tension اللي acceptيها الموتور. وهنايا لا طونسيون دو ريزون ما تكفيش الموتور، هنايا سو طونسيون معناتها لا طونسيون دو ريزون ما تكفيناش الموتور تاعنا، وهنا لا طونسيون دو ريزون طربق لنا الموتور، يعني اسمحوا لي بالعباره هذه، تحرق لنا الموتور. عندنا ايوه نروحوا للدوزيام اكزومبل 230 400 فولت. لا دوزيام طونسيون correspond à la tension de raison, alors la plus grande tension correspond à la tension de raison, alors le couplage c'est en étoile.
وعندنا troisième exemple 660 400 660. alors la plus petite tension correspond au triangle راهي متوافقه مع لا طونسيون تاعنا تاع الريزو الور اون تريونغل. ان شاء الله الدرس تاع اليوم يكون واضح شويه، واذا ما عندكم دي كومونتير او بيان عندكم انتقادات ولا ما تنساوش تخليهم لنا اسفل الفيديو في كومونتير، وما تنساوش تابوني في لاشين تاعي باش يلحقكم الجديد ان شاء الله. نتلاقاو ان شاء الله في الحلقه القادمه. السلام عليكم.